তাই তো? অ্যাসাইনমেন্ট 3 এই অবধি আমরা করিয়ে দিয়েছিলাম, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। ওকে, অ্যাসাইনমেন্ট 4 স্টার্ট করা যাক। অ্যাসাইনমেন্ট 4 এ আবার কিছু নিউ টেবিলস আছে। চারটে নিউ টেবিল হবে। ফার্স্ট হচ্ছে ম্যাচ টেবিল, ঠিক আছে? সো এই যে ম্যাচ টেবিলটা আছে, দেখা যাচ্ছে তো স্ক্রিনটা? হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে। তো এই ম্যাচ টেবিলে এইখানে দেখো ম্যাচ আইডিতে একটা আন্ডারলাইন করা আছে, এটার মানে কি বলতে পারবে? এই স্যার লিংক মতো কিছু। না, এটা প্রাইমারি। প্রাইমারি কি। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আন্ডারলাইন করা আছে মানে প্রাইমারি কি, ঠিক আছে? তো ম্যাচ টেবিলে ফিল্ড আছে ম্যাচ আইডি, টিম 1, টিম 2, গ্রাউন্ড, প্লে ডেট এন্ড উইনার। We have already created this match table. আমি অলরেডি ক্রিয়েট করে রেখেছি। Let us see. তোমরা তো জানোই how to create the match table, মানে how to create this table. Just I will recap it. Uh, so this is how we have created the match table. Okay, create table match, then match ID was the primary key. If we look at this, your match ID is the primary key, then the attributes are team 1, team 2, ground, play date and winner. So we have written team 1, team 2, ground, play date and winner. So this is how we have created the match table. Next table is the player table. So this is the player table where you can see player ID is the primary key, then L name, F name, country, Y born, B place and F test. So we have made the player ID as the primary key and then we have written all the other attributes just the way we have to write. Okay, next table is bowling table. So this is the bowling table. The attribute specified there is match ID, player ID, N overs, maidens, N run, RCB and N wickets. So let us go to the bowling table. Player ID, match ID. Here you can see there is no underline. That means there is no primary key they have defined. In this table, they have not defined any primary key. So it is match table, player ID, N overs, maidens, N run and N wickets. So in the same way, we have created the bowling table. And finally, there is a batting table. There are only 3 attributes: match ID, player ID, and N run SC. So this is the batting table: match ID, player ID, and N run SC. Then they have
told us to create the foreign keys. So there is one foreign key that is required: bowling, match ID, references, match in match ID. So if you go to the bowling table, if you consider the bowling table, there is the match ID. Here you can see there is a match ID, which is having a reference to the match ID of match table. So in the match table, match ID is the primary key, and the bowling in the bowling table, this should be declared as the foreign key. Okay. In the same way, in the bowling table, there is another entry that is player ID. It should be another foreign key, and you can see if you consider the player table, this player ID is the primary key. So in the bowling table, there will be two foreign keys. One is the match ID, which is having a reference here over there, and there is a player ID, where again we can find a reference in the player table. Clear? So just tell me the command to create this foreign key. কিভাবে আমরা কমেন্টটা লিখবো? Suppose we want to make this match ID in this bowling table as the foreign key, which is having a reference over there. তো কিভাবে আমরা এটাকে ডিফাইন করতে পারি? So alter table. Alter table, then So इसे क्वेश्चन एक बार दिखाइए सर, किसका किसका फॉर्म बनाना? this is the question. The match ID in the bowling table should be converted in a foreign key, which will be having a reference to the match ID of match table. So first of all, we are altering at which table? We are creating the we are creating the foreign key at which table? So match. No, there is the reference, but Okay. the Bowling inside bowling table. bowling table, right? Yes. The foreign key will be inside the bowling table, this one. So we have incorporated these attributes. Now we are making this one a foreign key and this one another foreign key, right? So we are altering which table structure? The table structure of bowling. Now tell me the command. So alter table bowling at Very constant A1 foreign key match ID reference match ID in bracket. Right, right. We may also shorten this command in this way. Let us go back to the code. টেবিল তৈরির সময় করে দিলে ওখানে অল্টার টেবিল কথা দিতে হবে। হ্যাঁ, শুনতে পেলাম না। বলছি স্যার যখন মানে টেবিলটা তৈরি করবেন তখন যদি দিয়ে দিলে তখনও দেওয়া যায়, তখনও দেওয়া যায়, কিন্তু এরা যে সিকোয়েন্সে কাজটা তোমার অ্যাসাইনমেন্টে যে সিকোয়েন্সে কাজটা চেয়েছে সেই সিকোয়েন্সে করলে আমার এই রকমই কোডিংটা হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার।
ঠিক আছে, মানে তুমি যদি অ্যাসাইনমেন্টের অ্যান্সার লেখো তাহলে তোমাকে এইভাবে লিখতে হবে, ফার্স্টে টেবিল ক্রিয়েট করে তারপর অল্টার টেবিল করতে হবে। হ্যাঁ So alter table bowling, we are changing the table structure of bowling. We have just add the foreign key. This is the shorter version of writing it. So add foreign key. We are making the match ID as the foreign. We are making the match ID as foreign key, where we are having a reference of this match ID in the match table. So this way we can create the foreign key. Our next target is making player ID as the foreign key. So it is a very similar kind of coding. Instead of match ID, this time we'll use player ID, and the reference will be the reference of player ID will be in the table player instead of in the table match. Now this time the reference will be in the table of player. ঠিক আছে, নেক্সট ওয়ান, কারো ডাউট থাকলে বলবে। নেক্সট ফরেন কি হবে, ব্যাটিং টেবিলে এই যে ম্যাচ আইডিটা আছে, so this match ID will again have a reference in the match table, and this player ID will again have a reference in this player table. So the code is almost same. Alter table batting, where we are making this match ID as a foreign key with the reference match, and another foreign key player ID which is having a reference to the table player. So this way we have created the foreign keys. Next we have to insert the data. So this is the data. This is the data inside the which we have to incorporate inside the match table. So already I have entered the data inside the match table. এটাও তোমরা জানো কিভাবে করতে হয়। So just look at the code. Insert into values, then we have to provide the values. ঠিক আছে, so up to this we have completed, মানে এটা আমি করে রেখেছিলাম, ম্যাচ টেবিল পর্যন্ত ডেটা ভরা আছে। নেক্সট এখান থেকে আমাদের করতে হবে আচ্ছা নেক্সট টেবিল কি আছে, নেক্সট টেবিল হচ্ছে গিয়ে প্লেয়ার টেবিল। So we'll go to the player table. প্লেয়ার টেবিলে চলে যাই, insert into player, values, let us take these values, to player table এই ভ্যালুগুলোকে নিয়ে নিচ্ছি আমরা। So this is the player ID which is integer type. Next এটাকে করতে হবে character type,
এটা নাম্বার টাইপ থাকবে মুম্বাই ওকে এটা হয়ে যাবে আচ্ছা এটাকে আপাতত কিছু করছি না আচ্ছা কমা পড়েনি one row inserted next data to এটা 2 করে দিই এটাকে করে দিই $73 indoor $96 74 last 94 Sri Lanka 69 1969 91 91
76. $75. $2004. এটা হয়ে গেছে। এবার দেখে নিই এন্ট্রিটা প্লেয়ার। Oh, sorry. এটাকে off করতে হবে। So we have created the player table. Next task is we have to create the bowling table. सर बोलो। सर ऊपर से थोड़ा दिखाइए सर, स्क्रीनशॉट लेना है सर। इसका सर नहीं सर, जो आपने टेबल बनाने के लिए सर, मतलब क्वेश्चन है सर, ऊपर वाला क्वेरी तो स्टार्टिंग सर दिखा दे। না এটা ছোট করে নি। यस सर, सर यहाँ से दिखे S74 से। यस सर, 7 सर नीचे जाइए सर। हो गया? यहाँ तक हो गया? यहाँ तक हो गया? अप टू बॉलिंग टेबल? यस सर, यस सर, सी तक हो गया सर। और इसके नीचे भी है क्या? हाँ सर, एक मिनट। फिर गया क्या नहीं? सर हो गया सर। Okay. We are inserting the data of bowling table. Let us go towards commands. Insert into bowling.
insert into bowling values. আচ্ছা, সবই নাম্বার আছে, এটা একটা সুবিধা। বোলিং টেবিল, ম্যাচ টেবিলে 2576 আছে, প্লেয়ার আইডি 59001 তো আছে, তাহলে কোনটা খুঁজে পেল না? Parent key does not found, yes. 2576 তো আছে। সিলেক্ট স্টার ফ্রম, যদি আমরা ফার্স্ট টেবিলটা দেখি, ম্যাচ টেবিল, টু ফাইভ সেভেন সিক্স না, 2576 নেই, 2476 আছে। দেখি একবার কি ডেটা দিয়েছিল। ও ও ও, এখানে আমরা পরপর ম্যাচ আইডি দিয়ে দিয়েছিলাম। তাহলে এখানে ঠিক করতে হবে। सर হুম, सर यहाँ पे जो varchar में जो आपने कितना वैल्यू दिया है सर? तो जब टेबल बनाया था, सर जब क्या टेबल बोल रहे बनाया था, सर जब आपने क्रिएट टेबल किया था, सर तो वहाँ पे हैं? varchar पे आपने मतलब कितना वैल्यू दिया था? कौन से टेबल में? सर यहाँ पे जैसे फर्स्ट टेबल में, जैसे सर टीम वन का, सर जैसे ये जो ऑस्ट्रेलिया लिखा फर्स्ट हुआ है। टेबल है, यहाँ पे वैरकर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, शायद 15 दिया था। एक मिनट चेक कर लेते। यस टीम वन, टीम वन सीमा से चेक कर लेते। मैच बॉलिंग मैच टेबल था ना वो? यस सर
15. सो मैच आईडी पे नंबर दिया था मैच आईडी, हाँ मैच सर आईडी तो नंबर, वो तो नंबर ब्रैकेट विद इन ब्रैकेट 4, लेंथ तो अपने आप लिया है, यस सर लेकिन जो मैंने नंबर ऑफ डिजिट्स जो दिया था वो 4 था। ओके सर इंट दे सकते हैं क्या इस पे? इंट भी दे सकते हो। ओके सर सर वैसे तो यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई किया नहीं है सर, तो हम लोग अपने मन से देते क्या सर? हाँ हाँ दे सकते हो। मैंने जो यहाँ पे डेटा है उसके हिसाब से मैंने एक एजम्पशन करके दिया है, ठीक है, ओके ताकि ये जो डेटा है इसको हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सके। ओके ओके, तो यहाँ पे मैच आईडी में कुछ गड़बड़ हुआ है, उसका वैल्यू ठीक करना है। चलो हम लोग ठीक कर लेते। कैसे हम लोग, let us go back to this। हाँ तो बताओ कैसे हम लोग कर सकते हैं इसको। यहाँ पे जो एरर था उसका मतलब why this error has been given by the compiler, is it clear to all of you? सर क्या एरर था सर? It is a very important thing to know your integrity constraint. Let us run this command again and find out the error. See, we are trying to insert the value inside the bowling table, and if you remember the, or if you look at the table structure of the bowling table, here you can see that match ID and player ID are the foreign keys, and the match ID is having a reference to the match table here, and similarly the player ID is also having a reference in the player table. Now let us see the error message. It is the application of the integrity constraint. You can see why integrity constraint is very important. We have already learned that integrity constraint helps us to restrict the inconsistency in our database. So here you can see it is saying integrity constraint, then the code for the constraint violated, parent key not found in the database. So parent key, why it is giving that, we are trying to insert the value 2576. So 2576 is basically the value of match ID. So if we are having a match ID 2576, it must have a entry in the reference table. Here the reference table is this match table. Now in this match table there is no entry such that 2576. 2576 actually আছে, এখানে আছে, কিন্তু বেসিক্যালি আমি যে টেবিলটাকে ইনসার্ট করেছি, if you see the data inside that table, আমি বাই মিস্টেক ওখানে সব সরি ওখানে পরপর আইডি বসিয়ে দিয়ে গেছি, ওখানে খেয়াল করিনি যে জিনিসটা এরকম ছিল। ইনফ্যাক্ট ইন দ্য ম্যাচ টেবিল it is 2475 then 2576, আমি যেটা করেছি 2475 then 2476, in this way I have continued. So if you check that data, this way I have entered 2475 2476, so it is not getting this value, it is not getting this value 2576, there is no such value.
and that is why if it is not getting that value in the parent table, so there is no meaning of that reference. বুঝতে পারলে why this error is coming? Is it clear to everyone? It is very important to understand the integrity, how integrity constraints actually works, and this is the practical example how integrity constraint works. Clear to? Yes, sir. So let us modify these match IDs according to these entries. These entries. So the second match ID should be 2576. And আমরা যে match ID টা এখানে insert করে বসে আছি সেটা 2476. So how we can change it? What should be the command? কিভাবে চেঞ্জ করব বলো? So replace. बेसिकली कौन सा टाइप का कमेंट हमें देना है, DML या DDL? तुम्हें डेटा में चेंज करना है ना, इस डेटा में चेंज करना है, तो टेबल स्ट्रक्चर में थोड़ी चेंज करना है हम लोगों को. We have to change the data inside the table. So for that, which command will be used? So DML. So DML. DML, right? Which command should be used? So replace. No. Update. Then sorry. Update. Then table. Then our table name was match. তাই তো table name কি ছিল? match, right? Update table match actually we want to modify, right? So update table match modify match ID, modify match ID value of the match ID should be 2576 where again we can use this match ID, where match ID equals to 2476.
ইনভ্যালিড টেবিল নেম দেখাচ্ছে কেন? আপডেট টেবিল ম্যাচ নামই তো ছিল টেবিলটা। सर सेट यूज नहीं कर सकते सर, मॉडिफाई किया जाओ। So set match ID is equal to 2576 where लेकिन इसको टेबल नेम ही तो नहीं मिल रहा है। so कैपिटल लेटर में है क्या टेबल का नेम? मैच नाम का टेबल तो है। सर हम्म तो वो टेबल नहीं होगा सर, टेबल शायद नहीं होगा, अपडेट मैच से डायरेक्ट होगा आई थिंक। अच्छा, टेबल टेबल कीवर्ड दे रहे थे हम लोग। ठीक है, चल। So this is one thing. Another is 2677. So where we have entered 2477, it should be 2677. Two six seven seven. Next one is 2788.
next one is 879. Okay, let us see the content of this table now. Select stop match. Select. So now we are having the updated entries. Now let us enter the values here. Insert into bowling values this. Okay. আবার এটা বলছে কেন? 2576 তো এই মাত্র দেওয়া হলো। 2576 is present. सर प्राइमरी की तो नहीं है सर इसमें? सर प्राइमरी की तो नहीं है सर? प्राइमरी की तो इसमें है नहीं। यस सर। इस टेबल में तो कोई प्राइमरी की नहीं है, लेकिन ये जो कह रहा है कि पेरेंट की नॉट फाउंड, पेरेंट की 2576 तो अभी एंटर्ड है। नेक्स्ट जो डेटा है 59001, इसको एक बार देख लेते हैं। इसका ये जो डेटा है ये मतलब 59001 should be present in player table. So let us find out the content of player table. Five nine zero zero one is present over there. और तो कोई रेफरेंस की है नहीं इसका। सर अगर प्राइमरी की नहीं होगा सर तो रो यूनिक कैसे होगा सर? प्राइमरी की तो यहाँ पे डिजाइन नहीं किया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? लेकिन प्राइमरी की वाला तो एरर मैसेज नहीं दे रहा है, ये जो दे रहा है पेरेंट की नॉट फाउंड। एक मिनट, दोनों स्ट्रक्चर डिस्प्ले करके देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्लेयर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मैच।
ओके, तो यहाँ पे जो बॉलिंग टेबल है, मैच अंडरस्कोर आईडी प्लेयर अंडरस्कोर आईडी, मैच अंडरस्कोर आईडी प्लेयर अंडरस्कोर आईडी, प्लेयर अंडरस्कोर आईडी 59001 is present, match then হচ্ছে match underscore id, সবই তো আছে ভ্যালু। सो हो सकता है कांस्टेंट गलत हो गया हो। सो मतलब फॉरेन की सर जो कमांड डाले हैं सर उसमें कुछ गड़बड़ हो गया होगा। तब तो वहां पे एरर देना चाहिए था। एक बार स्कीमा में चेक करते कि सेम है या नहीं। player id precision 6, number type, okay, okay. Number 6, सर बॉलिंग का चेक करिए। हाँ, सर बॉलिंग टेबल का चेक करिए सर। player id 6, okay, next कैसे स्कीमा में जाते, एक बार मैच में भी देख लेते। मैच आईडी नंबर 4, वो 6 था, ये 4 था, प्राइमरी की है, 6 था, ये 4 था, ओके। यहाँ पे शायद कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट बॉलिंग टेबल था ना वो। यस सर। यहाँ पे मैच आईडी 5 है, वहाँ पे मैच आईडी 4 था ना। यस सर। यहाँ पे मैच आईडी 5 है, ओके। टेबल स्ट्रक्चर में चेंज करना होगा। ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल, देन टेबल नेम क्या था, बॉलिंग सर। इसमें
स्पेलिंग क्या था? BOWLLING BOWLING Alter table bowling यहाँ पे क्या होगा? ऑल्टर टेबल बोलिंग मॉडिफाई होगा, है ना? मॉडिफाई देन मैच आईडी नंबर Okay, now let us try this command. এখানে আবার ঝামেলা করছে। বোলিংটা কি দাঁড়ালো এখন তাহলে? প্লেয়ার আইডি 6 আছে, ম্যাচ আইডি 4 আছে। প্লেয়ার আইডি 6, ম্যাচ আইডি 4। এখানে ম্যাচ আইডি কত আছে দেখে নি একবার।
এখানেও ম্যাচ আইডি 4 আছে and player ID 6 আছে এবার তো সবকটা ম্যাচ করছে আমাদের in over maidens in run in wickets এখানে কি কোথাও প্রবলেম আছে বোলিং ম্যাচ सर सबसे नीचे जाइए सर बॉलिंग में सब में ही तो 2-3 करके दिया हुआ है सर वो कांस्टेंट भी चेक कर लीजिए सर कांस्टेंट भी 2 कांस्टेंट है यहाँ पे यहाँ पे प्रेसिशन तो सबका ही 2-3 करके दिया हुआ है और यहाँ पे जो वैल्यू है वो इससे ज्यादा तो नहीं है तब कहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है Value larger than specified precision allowed for this column सर कॉलम आईडी चेक करिए सर ये किस कॉलम का है सर यहाँ पे जो दिया है इससे तो पता नहीं चल रहा है 06512 सर बॉलिंग टेबल का ही कॉलम होगा सर ये लेकिन बॉलिंग टेबल का जो वैल्यू है जो प्रेसिशन दिया गया था फर्स्ट फील्ड है मैच आईडी का सेकंड फील्ड है प्लेयर आईडी का तो अगर हम लोग फिर से एक बार स्कीमा में जाते हैं
सर आपका स्क्रीन तो दिख नहीं रहा है सर मुझे। हाँ, आपका स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा है सर मुझे। स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा है। না স্যার দেখা যাচ্ছে ওর নিজে দেখতে পাবেন। এটা প্রবলেম है। আচ্ছা, একটা প্রবলেম এখানে দেখতে পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে এখানে ফার্স্টে প্লেয়ার আইডি আছে 6 এর, দেন ম্যাচ আইডি আছে 4 এর। ঠিক আছে, এইটা ঘুরে গেছে। ফার্স্টে ম্যাচ আইডি, তারপর প্লেয়ার আইডি আছে। আমরা প্লেয়ার আইডি ফার্স্টে করেছি, তারপর ম্যাচ আইডি নেক্সট করেছি, এই জন্য প্রবলেমটা হচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে এই ভ্যালুটাকে ঘুরিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। तो इसको इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते सर? स्ट्रक्चर कैसे चेंज करेंगे? ये तो सीक्वेंस में चेंज हो गया है, स्ट्रक्चर तो बेसिकली चेंज नहीं हो रहा है। स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, नहीं स्ट्रक्चर तो वो पहले से डिफाइंड है, इसको कैसे चेंज करेंगे? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो है डेटा फ्रॉम बॉलिंग टेबल, दिस वन। नेक्स्ट वैल्यू গুলো হচ্ছে 10 1 27 3, 10 1 27 27 and 3। next 70440, 7044, then 0, sorry 0। next one 3 2 15 1, 3 2 15 and 1। in the final row,
7125. Seven one 20 and 5. Okay. So we have got the values in the bowling table. Now the final table, batting table. Insert into batting. Insert into batting values. Okay, no problem. Next one.
Okay, so we have created all these tables with the data. So we have done up to this. Then we have to run the queries. क्वेरी का आज रन करेंगे या नेक्स्ट दिन से रन करेंगे? सर नेक्स्ट डे सर हम लोग भी बना ले, उसके बाद करिएगा। ठीक है, तुम लोग सब बना लो, उसके बाद एक साथ क्वेरी रन करेंगे। यस सर। कि प्रेजेंट नहीं है? ठीक है, সুদীপ তো সৌমাল্য নেই, তাই তো? সৌমাল্য নেই, শুভদীপ নেই, নেই, জয়দীপ নেই, জয়দীপ নেই, রোহিত কি ছিল জানি না। সৌমাল্য নেই, স্যার শুভদীপ নেই, আর জয়দীপ। হ্যাঁ বলো। তো বলছি আমার যে আগের দিনে স্যার অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে, ওটা কি স্যার ভাইফোঁটার দিন মানে সোমবার হয়েছিল ক্লাসটা? কালকে তো ক্লাস হয়েছিল। কালকে ক্লাস হয়েছিল। কালকে তুই ছিলি? কালকে ক্লাস হয়েছিল, আমি তো অয়ন স্যারের ক্লাস করেছি। এটা কি তুমি জানি তাহলে এখান থেকে দেখছো? এখান হ্যাঁ থেকে স্যার আপনার স্ক্রিনটা দেখছি। এটা তো তোমার 11 তারিখ, এটা তো ল্যাবের অ্যাটেন্ডেন্স। এই ক্লাসটা মানে 11 তারিখে। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ তুই তো আগের লাগে আসিস না, আগের বুধবার তো ক্লাস করিস নি তুই। আমার তো স্যার মিস হয়ে গেছে। ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ এটা থিওরি অ্যাটেন্ডেন্সের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছো, এটা তো ল্যাবের অ্যাটেন্ডেন্স ছিল। রোহিত আছো? রোহিতকে তো দেখছি না। রোহিত কি ছিল? কেউ দেখেছো রোহিতকে? আমিও জানি না ছিল কিনা, আমি দেখি না, একবার তো গলা পাইনি। আচ্ছা এখন পাওয়া যাচ্ছে না, যখন অ্যাবসেন্ট করে রাখি, পরে বললে দেখা যাবে। ঠিক আছে, তোমরা লিভ করে যেতে পারো।